Jampu Jala Press Club o Katal Khlai Khoroktamno President ni post Vice President ni post Tekisia ni post songlai Chonglaimanni bisingtwi nukjakha President Chongjaka Amir Hussain Vice President Nitya Deborma Tekisia Robi Charan Deborma Aboni bisingtwi Boykhonto Molsom Office Secretary ni resign rwna hwnwi resignation letter yapharmani letter accept khlaijakliya hwnwi koktwmani bisingtwi nukjakha. Goyal supermarket press club ni office Jampu Jala press club ni office aja koglang panda sulaka tini sini panda ni main agenda ka sini press club ni teko adom bari nani banglani kotal committee tongai membership tongai aga sini kenikatan post khali dongna bo ini flag committee asul lagane dai others je on issue dongane abor bo sentina salai ne asul katine o kaisa abo kaisa lasmi sinja hai nongka seng Jampu Jala press club khamani dostai khano intari kaisi mas kaisi sikaya ko orang bising kisah ngulok chukli seginai sini kemudian orang sekali ka orang iman nanti seng kabang kok saka salai mani bising lo seng orang kerja saka tuh malia balai itu kunango kanango karena mas sekali malia arasnya mai orang nang thaka orang nanglai mana bising bano katal ke sentai ses अपना ने दुई बार एग्जीक्यूटिव आसे पार आवन परे तिने प्राय 4 बार ने एग्जीक्यूटिव तिने के संगाय सिदाल तो ना खा जे जानजा मुसुमाने जे थाना मुसुमा जागा थांगी दोइथुन उना बिदि हो ओइनो प्रेस क्लब खाना मुसुमे खाइकन दोइथुन दलफन थुमी दोइथुन आबसिनि Jampu Jala प्रेस क्लब नि कोनो आपत्ति गरि तामखे आं साननाय कायसे नों कमिटि खादि तामखे कमिटि नि सिनि कमिटि बरर मन्त्रि yang waisa taklai borok tonga sana serengnya yang waisa matango yang waisa payo sida sigirija lubda punuja abu seimelia কিন্তু yang waisa ke semua samtanan makin beda sengkemno lu dunia kemno juru khaya sengkemno lu punugia nung jekhane thanam semua nung ar thangi dobe tam ke jekhane tongo ringsau ke soi ke tongi ke seng samtanai banane Oke, senung saka orang bisingo reply dia, gak awasin, belum badong khas orang wah, keseng tabu, tini era seng meeting masuk lagi, sini som tonai orang tu thang media baksa, keseng orang tonai yo, apa, sam tonai baksa pakai dia, keseng tini orang kaisa di sana kan, sendiri kan salah. बाजार बोलने ऐसा सफाई अभियान करने में से ऐसा सिद्धांत का अमुखा सिने मुझे डिसीजन मतलब मन में एक आगे चलते से उनका पाइखा को आम अगोनो साला मुझे जो तो निधाने या जोर खाई सावता सिने ओ कमिटी नो केबो ताई सरबाइना बागी तासाई तोसी ini senjata putum lagi, ris, noro abna yaktar, noro komiti alka khai tongman ke khai tongdi, jaspan nungi tongdi, tapi sini komiti borono nungui pun khai, sigri sokra abai tak deh, ansar itu, karena baksa abai ke pun tibu khai jaga baksa nopo thangi sigri jaga karena ini kau, abju berarti ku evidence itu tang tu limang lat, itu nama ni kok, abai. Amke spesifik semamke Simon suka je komulung press club sini komiti no subainan bagaimana kisah itu abang Simon komulung press club es merasuk kami meeting mulai kayak sawo salai kayak ini semua orang tongnai sanai sing invitation murah honai musaka borok kaya borok jauh sini jalan nasi dia kata bu amahai
ঘটনা নিতং দং প্লিজ আম কয়না মুসুম সারা ত্রিপুরাनि যত প্রেস ক্লাব जों যত বাইন दंनाय नोंबो सोंनो नंखे सोंमोन सामो सोंथानाय नोंबो थेका खालायदों निनारो सोंथानाय जों कुमुलुं प्रेस क्लाब न सों यानाय जैसा प्रेस क्लाब हम सारा त्रिपुरानि जैसा प्रेस क्लाब हम तो संगारन थानाय जों प्रेस क्लाब ले नरसिन तोला तंनि सोंनोनाय एप्लिकेशन नरनाय ओंखाय तो सों एप्लिकेशन बुरदि सों तंनाय तबो हमारे का औरे परे रोके आनाके बेलेन साया हाय जेसिन बिजिंग प्रथम लाइमा रखनो जोंसा तंलाय मैया कागलाय फैलेङि दं दङ के समाव आरो किचा आं थाकेन सला सा ताबो आं साइमिया सिनि कुमुलुं प्रेस क्लाब थांगा सोंखौ सुजुमनाय जबि प्रेस क्लाब बायदों के बिसो सुजुमनाय आव सों साइमिया कारण साम खायते खायते सों साइमन थानाय सों ताम खालायना ताम मानबो ताम माथै सफाय दङ हयतो कसान र हयतो पर किछुने किछु थाइबो मन बाइक बर सुजुदि दङ आम बागै सों कजामनो सों फलो खालायसुलिदाय कुमुलुं सों हबि गाखि किन्तु बड़ा सिनी एप्लीकेशन ना बड़ा रिजेक्ट है क्या तन भाई क्या अब वो सही मिल लिया बड़ा सुनो को लेटर मिल लिया तन बाकी सुनो अब वो लेटर मके सतीर सही सही भाई तो बड़ा पर्सनल क्या कोई इंडिविजुअल को मत संगा वो सही है सलाह का बता वो को मुझे पता नहीं है कौन है कसम ताबो सिनी प्रेस क्लब ने जेकरे खाली तो आज आगा सुन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनर फर्तम संसंखा जों और प्रेसिडेंट खासिने आमिर हुसैन ताई वाइस प्रेसिडेंट खासिने नित्य देवबर्मा आंका केसर के रविचरण अबाय के जों कमिटी हापिगा माने बरन संगता किस्त कमिटी तो खाया सिन आगे जे एक्जिस्टिंग कमिटी दमनि ताल जेमन चीफ सेक्रेटारी सिने बिंदु असिस्टेंट सेक्रेटारी आबाके आगे कमिटी दङ ताके सं कताल फरक कामना संचित और तक ऐसे खोजा था कलायो सिने बाइकान तो सोनो जे एप्लीकेशन माने रेजिग्नेशन बाकी सोनो एप्लीकेशन सोनो एक्सेप्ट लिया सिने जनरल कमिटी को सोनो बस फाइनल संबना आगे ले दायित्व तोरबिका का अमखाय स्टाफ का सिने जम्बुजला प्रेस क्लब नि तमु अमाहिनी दङ संगे खाखलोबि सामखायने दा खाया दा आबा हाबा खुजाय माथा जेनेका संजे परो कमिटी खामानि तालसान याबुला सनो कयबन बरो सना फोर्स के कुमुलुंनि प्रेस क्लब नि आन्दार माता मायनि डाइरेक्ट मसा के संसाका सं प्रेस सं जम्बुजला प्रेस क्लब कुमुलुं प्रेस क्लब बाय तंनाय दा तंया दा संगाबा एक्जिक्यूटिव कमिटी आसुबि संसालायानो थाना नाने सं थांगानो बंग एप्लिकेशन नांगा संनाव नैनाय जों अनेक बार साका हायपनो सोंना आजरा ससना सिंलिया आमनि याबलो गानि जाके बरा बदल खागनानि चाइतखा आलाके चाइतमन बिसिङाव कयजना थाव थांगा थांगिनाय बर कमिटि खा का आमा हेरनो लुगै जों खरनि खरतामना जों सुकज बुरिखा बरा आबाय कमिटि खामनो कान तामखे खाका तानि बागि खाका समस्या जवानी काम बागी देखा का हमें बागी देखा में कैसे कहे जवाब नहीं ताप्सर पॉइंट तो उन्होंने मने रिप्लाई में यानी सं बॉर्मी जाना हुआ संकटाल ini borok mata कारण सिन कमिटी सिन चलले नगन कैसे अब हाय इंगमन यावलो सं तेगुनो खा तेगु सिनी जम्पुजला प्रेस क्लब नि borok no तेगु आलादा बायके नुनुमि तलांगि नाय अनेक किसु अनेक रकम खालाय खानाता खबर डायरेक्ट सोंनो या तबे को बिजिं खामा आबाय नि दं दं का ताबे खामा के जम्पुजला प्रेस क्लब नि आलका कायसा कमिटि खागाय छ केबो सोंनो या को नुखे से सेमन से तो तो खा फेन जाने पे सिने प्रेस क्लब जम्पुजला प्रेस क्लब मुंगै परता के प्रेस क्लब कोना खाते प्रगैबो दं तो आबो आबो देखे आनो ताम सो बाय दुबाय तुम कायसा केमा से जिने का প্রেস ক্লাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের টাকারজলা স্থিত জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের হলঘরে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে আমাদের 3 জুলাই থেকে আমাদের জম্পুজলা প্রেস ক্লাবের পথ চলা শুরু হয়। এর মধ্যে থেকে আমাদের মধ্যে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার কারণে আমাদের যারা প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তারা ছিল
তারা আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা বারবার তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো যোগাযোগ নেই। তার কারণে আমাদের কাজের সুবিধার্থে তাদের পরিবর্তে কিছু নাম এখানে আমরা অ্যাড করেছি। যেমন প্রেসিডেন্টের জায়গায় আমি নিজে এমডি আমির হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের দাদা, আর নিত্য দেববর্মা, আর ট্রেজারার আছে রবিচরণ দেববর্মা। এইটা আজকে আমাদের মিটিংয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে এটা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অফিস সেক্রেটারি বাইকান্ত দেববর্মা আমাদেরকে একটা রেজিগনেশন লেটার দিয়েছিল। সেই লেটারটা আজকের মিটিংয়ে যারা আছে তারা সবাই এটাকে আনঅ্যাকসেপ্ট করেছে, এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি। তাই উনি যেই পদে ছিল আগে অফিস সেক্রেটারি, এই পদে উনি থাকবেন। আর আজকে আমাদের আরও কিছু সিদ্ধান্ত হয় যে আমাদের প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে আমরা কিছু সামাজিক কাজ করব। এর নিরিখে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এই বিভিন্ন জায়গার মধ্যে, যেমন মন্দির, মসজিদ, বাজার, এগুলোর মধ্যে সাফাই অভিযান করব। হ্যাঁ, তো এই সাফাই অভিযান করতে আমাদের সবাই যারা প্রেস ক্লাবের সদস্যরা আছে তাদের কাছে সবার কাছে বিনম্র আবেদন, আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন, পাশে থাকবেন, যাতে আমরা প্রেসের পাশাপাশি আমরা যাতে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি। এ বলে আমার কথা শেষ করলাম। ধন্যবাদ।